سلاف رست تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کن دست پیک ده گرینگترین سرنوچه سروک مسعود بارزانی و سرکردین هرم guhertina demugrafî Rojavayê Kurdistanê rad dikin. 7 sal li ser revandina Behzad Dursun serkirdeyê Pedekesê û Nîdal Osman endamê heman partiyê re derbas dibin. روسیا dibêje Mafên Kurdan dê li gel Şamê were gengeşekirin û dest bi dewriyên xwe li Rojavayê Kurdistanê kirine. Amerîka pêşwazî li pêşniyara Almanya bi avakirina navçeyeka aram li Rojavayê Kurdistanê dike. دوباره سلاف هر یک جه سروک مسعود بارزانی و نیچروان بارزانی سروک هریما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان اگر guhertina هرمین دموغرافیا هرمین روجاوای کردستان رد کردن. سروک مسعود بارزانی و نیچروان بارزانی سروک هریما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان اگریا guhertina demugrafî لکردستان سوریه رد کردن. سروک مسعود بارزانی روژا چهارشنبه لدور صلاح الدین لهولêrê پایتخت هریما کردستان پشوازی جون ویلکس بالیوز بریتانیا لعراقی با آمدبونا جیمز سورتون قنصل بریتانیای گشتی لهولêrê کر و هجمارک دوسین گریدای به کردستان سوریه و پیوندین بریتانیا و هریما کردستان هاتن گوتو بیش کرن. دداخویانی که ده کجا آلی اوفیسا سروک بارزانی هاتا بلاف کرن آمجه بوی جوینه کر. و گوت کد هفدیتنی ده سروک بارزانی و شاندا بریتانی روشا سیاسی العراقی و دورن و داوین guhertinên لسر آستا دور و جیهانی و گف و مطرسین وگره داعشی گنگشه کرن. روشا کردستان سوریه یانها و پیلن پنابریه برف هریما کردستانی و بشکی دن جکوتو بیجیه دوی هفدیتنی ده بو که هر دو آلیان رد کرنا خواه جه اگریا guhertina demugrafî لکردستان سوریه را گهاند و لگور گنگشه هاتیه کرن دینرینا سروک بارزانی و شاندا بریتانی ده ساس کرنا کامپین دربدران که جه انجام شر و پفچونان دف شمال ملکن خو بردانه و چونه دورکی دن آرام و دوی هاورچون جوان را وره کرن و زودترین دمده جه آلی جواکا ناف دولتی و وره کرن هروها هر دو آلیان تکس کر که روشانها لکردستان سوریه و دوری وی زراری بده کاری هفبش که بریانها دهات کرن و دیبه بسدم که رخصنا داعشی جارکدن لسوری و عراقی و گره هولی. ویلیکس دسردان خواه یا بخاطر خوستنی ده بشتیب داوی هاتنا کاری ویل عراقی لگل هر یک جنی چروان بارزانی سروک هریما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی جی جویا. ده هر دو هفدیتنان ده بنی چروان بارزانی سروک هریما کردستانی و مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی جی دوسه سوریه و روشا کردستان سوریه هاد بحث کرن. کد نرینا وان ده پیویسته آرامیک جروشا دوری را و ردکرنا guhertina demugrafî جهف نیزیک بو و دان خویا کرن که او یک پرسکریکان زیده بکه و کریزی دپاشروژی ده تندرد که. دسردانن جون ویلکس بالیوز بریتانیا لعراقی و شاندا پیره دکارو رولا ویده دما قناغ بوری ده جالی سروک مسعود بارزانی و سروک هرمی و حکومت آویوه به ارینی هات نرخاندن و هیویا سرکفتنی جیره هات خستن. ایرو 7 سال سر رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل جوان کردی بناوه نیدال سلیم حوران درباز دبن بیکو چارانویسا وان دیار ببه.
مروفین پاک خباتکار خزمتکارین ملت خواه دناف همی ملت جهانی ده تینا خلات کرن تنیل روژاوای کردستان و کردستان بگشتی خباتکار تینا ترور کرن یا جی بنچاف کرن شریوان جعالی رژیم و یادکین وان و دستهلاتدارین کردستان داگیر کرنه تی کرن روژا 24 ماه دهان 2012 دمجمêr هفته ایواری دماکو سرکرده لهنگو کردپرور بهزاد دورسن اندام پولیت بروه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگوری کو همو زانیارین شاهد حال مالبات و سرکرده اتیا پدک سیتکز دکن لگل جوان کرد نضال سلیم حوران با اتومبیلکا جورایا تویتا پیک اب بنیاز بو بری خوبده هرما کردستانی با ارمانجا کو کارکی پارتی پیک بینه لسر خالکی دناورا گنده شکر خاچی و ملا مرزیده جعالیه چکدارین پیده و حاطرواندن بهزاد دورسن گوریک دیرگا روژاوای کردستانی به هلوستین خواه ین خباتکاریه لسر ریبازا کردینیه ریبازا بارزانی نمر آواکری تیناس کرن خباتا که تند و خوراگر راستقین کار دبر دوزا ملت خواه کرده بمیرانی دکر اشتفانی کی به حزبو جبو شورشا سوریه اجدس پیکا ویخستناوی و سرکردایتیا چالاکین ویخستنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل دورن پدک سکریه سرباری خو پیشاندان آشیانه گو لگل حوال و دوست و آلیگرین خو بریفت بر جبر هلوستن دورسن و کاریوی بهز و خویانی لباجار دیرگیو در دوراوی باندورا گو دجواکا خوده دناف حوالین خوده دکر بریاوری رواندن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لدیرگی پارتیا هری بهز و خودی جماور بو باوری احمد بنجاف کنا ما مستبه زاد دورسن پشتی لیکولینه که کور هات و گلک صدمه بیجی هبون نتنی هلوسته ما مستبه زاد در بری شورش سوری کینا رژیمی لسر ما مستبه زاد و دگرات چند سالی بری دمرپرین اقام شده سال 2004 و هلوسته ما مستبه زاد رشان دی رژیمی را ایکو هاتی دورا دیری که و قفل کردان خوارن دوی دمیده ما مستبه زاد هشکره جوادی دا جواردیاکو و کرد راپرین تکن جبر مافی خوب جه بکن و کرد خودان مافن دری اب مافی هناکی بجیب بین هگرنا تاوی گو رکفتنین هولیر یک و دو رکفتنا دهوکی بسر پرشتیا سروک مسعود بارزانی دنافبرا انجمنا اجتماعیه کردی لسوریه انکسی پیده ده هاتن انجامدان تاوی guhertinên hatine kirin ji 2012 ve û tanha û bangên welatparêzan ji bo nîzîkbûneke Kurdî li tevgera Kurdî de lê tu encamên berçav derbarê caranvîsa xebatkarê Kurd behzad dorsin xuya nebûn. Caranvîs tanha nehatiye xuyanî û pêdê yek gavê diriya yekrêziya mala Kurdî de neavêtiye. Dijminê miletên Kurd xelkên xirab gotin got ev rehnika di mentiqa derîkê de derketî em ê vê rehnikê em ê tefênin. Bi rastî jî wextê got ew nakin ew muxetatê xwe bi xebaset ew tişta xwe bi xebaset pêk anîn. Me qenaat û bawerî hebûn got behzad mabane heta wekunha rola şoreşa Sûrî di vê mentiqa me dayan vê devera me dayan hereka Kurdî vê deverê de belkî ne vî şekilî henî ji ben ji ber ew û rehmetê şehîd Ebu Ala roleke gelek muhim devera me de leyzandin. Dihatine naskirin jî ixlas wefadariya xwe ji medresa Barzanî têra. Dihatine naskirin ji wefadariya xwe ixlasa xwe ji Kurdayetiyê re û ji hemû miletê Sûrî ji welatê Sûrî bi tamamiya xwe re. Serkirdeyê Kurd behzad dorsin xwendina xwe ya seretayî û amadayî lê bajarê Dêrikê kir. Di sala 1982 de bawernameya Asa Navendî beşê zanistê bi dest ve anî. Xwendina xwe li kulîja amadekirina mamosteyan piştre bawernameya mafê fêrkirina Asa seretayî wergirt. Di sala 1984 de berdewam kir ta ku îcazeya lisans li kulîja perwerdeyê ji Zankoya Feratê bi dest anî. Serkirdeyê Kurd behzad dorsin sala 1980 tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê bûye. Ku di wê demê de bi navê Partiya Demokrata Kurdî li Sûriyê El Partî dihate naskirin û kar dirêxistina xwendevanan li Dêrikê û piştre li Hesekê kir. Di nava desteyên partî de pile pile ji desteya xwecehî, desteya şax ta komîteya herêmî bi serket û bi dest anî. Di kongreyê dihan de yê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê ku di sala 2007 de hat aldarxistin وکو اندامی کمیته ناوندی پشتره جه پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را هاتا هلبجارتن. دو کنگره نشتمانی کردی ده که 26 ماه دهان 2011 ده هاتل دارخستن باشداری وکو نونری پدک سکر پشتره وکو اندامی دسته جبجی کار یا انگسی. برپرسی دورا دیر که بو جعالی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و برپرسی رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لهرما کردستانی بو. اروها برپرسی انجمن خواجهی یا انجمن اجتماعی کردی لدیر که بو. سرکرده کرد بهزاد دورسن جدایک بوی باجاری دیر که
di sihê meha 11 1963 de ji dayîk bûye. Xwedî xêzan e, bavê 4 zarok 5 birayan e. Alî Omar. Komîta Navandiya Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê ragihand ku îro serê sibehê Hemîd Hac Derwêş, sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê koça xwe ya dawî kir. îro serê sibehê Hemîd Hac Derwêş, sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê koça xwe ya dawî kir û çû ber dilovaniya Xwedê. Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê ragihand ku îro serê sibehê Hemîd Hac Derwêş, sekreterê Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê koça xwe ya dawî kir. Li gorî ku Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê dibêje, li gorî ku Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê dibêje, biryara sibehînê termê Hemîd Hac Derwêş li gundê Qehramana ê ser bi dilbêsiyê ve bi xakê we respartin. Bi demjimêr 12 Nîvrê li pêşiya yarîgeha 12 Adarê karwana bi xakspartina Hemîd Hac Derwêş wê berev gundê Qehramana birêv keve. Hemîd Hac Derwêş ji dayîkbûyê sala 1936 e. Li gundê Qehramanayê ser bi dilbêsiyê ve û yek ji damezrînerê yekem Partiya Siyasiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ye. Ku di sala 1957 de Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê hatiye damezrandin. Herwiha Hemîd Hac Derwêş yek ji damezrînerên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ye. Roleke wî ya giring û bandor di bizava rizgarîxwaza Kurd de heye û gelek caran li ser destê rejîma Esed hatiye desteserkirin. Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê ragihand ku bihêdarî wê bo dema 3 rojan li bajarê Qamişlo were li darxistin û îro pênşemê yekem roja bihêdariyê ye. Donald Trump serokê Amerîka got ku Amerîka bi sedan hezar Kurd ji êrişa Tirkiye bû ser Rojavayê Kurdistanê parastin û ne karê Amerîkayê bibe polîsê cîhanê û wî stratejiyeke nû ji bo Amerîka hilbijartiye. Serokê Amerîka di gotarekê de ragihand ku ew sizayên Amerîkîyên bêser Tirkiye de hatine sepandin wê werine rakirin. Ew jî bi mercekî ku Tirkiye li dijî daxwazên Amerîka kar neke de xuyakirin jî ku ijmareyek serbazên Amerîkî we li Rojavayê Kurdistanê bimînin. Donald Trump serokê Amerîka behsa agirbesta şerê Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê kir û got ku ew di dema niha de kar li ser destvehanîna agirbesta yekcarî dikin. Herwiha serokê Amerîka got ku pêwîst e rejêma Sûriya û Tirkiye hemahingîna berawan de hebe de ku dubare Daeş nevegere deverî û xaka Sûriyê kontrol neke. Herwiha serokê Amerîka got ku jimareyek serbazên Amerîkî wê li Sûriye bimînin. Derbarê wê jimareya çekdarên Daişê ku ji zîndanên Rojavayê Kurdistanê reviya bûn got ku wê werne desteserkirin. Derbarê Kurdên Rojavayê Kurdistanê serokê Amerîka tekez kir ku di êrişa dawiya Tirkiye de bo ser Rojavayê Kurdistanê Amerîka jimareyeke gelek ji Kurdan parastin. Tekezî li ser wê çendê kir û got ku eger Tirkiye li dijî daxwazên Amerîka kar bike, Amerîka wê sizayên giran bi ser Tirkiye de bisepîne. Serokê Amerîka tekezî ser wê çendê kir û got ku Amerîka de Sûriyê de karekî gelek taybet kiriye û ew agirbesta ku bi dest vehat piştî çend rojan ji gotûbêjiyên qurs û giran bû. De xuyakirin jî ku navçeya aram wê werê durustkirin. Serokê Amerîka rexne li welatên Ewropa kirin û got ku tikarekî erênî ji bo jinehiştin û ji navbirina Daişê nekirin û bi taybetî ku çekdarên bi regez Ewropî wernegirtin. Serokê Amerîka got ku miqûnaxeke nû stratejiyeke nû ji bo Amerîka hilbijartiye û siyaseta derve Amerîka pêwîstiya wê bi arasteyeke nû heye. Di dawiya gotara xwe de Donald Trump got ku Amerîka 8 trilyon dolar li rojhilata naberast xerc kirine û ne erkê Amerîkaya bibe polîsê cîhanî. Lewma ew ê ku li ser erdê niha li rojhilata navîn têkirin ji aliyê Amerîka ve arasteyeke nû e. Almanya pêşbîniya avakirina devereke ewleh li Rojavayê Kurdistanê dibin serpereştiyeke navdewletî de li şûna Tirkiyeyê dike. Her du welatên Amerîka û Rosiya jî helwesta xwe jî dane xuyakirin. Almanya pêşbîniya avakirina devereke ewleh li Kurdistana Sûriyê dibin serpereştiyeke navdewletî de li şûna Tirkiyeyê dike. Her du welatên zilhêz Amerîka û Rosiya jî helwesta xwe diyar kirin. Wilayetên Yekgirtî Amerîka duh roja çarşemê pêşwaziya pêşniyarek Almanya pêşkêş kiriye ku behsa avakirina devereke ewleh li Kurdistana Sûriyê dike kir.
و او دور پشتوان به جدور آرام را و ده بین سرپرشتیا نافدولتی ده به نکو ترکیه سرپرشتیا وی بکه. درباری وی پشنیاره شانده امریکی لناتوی کایبیلی هیچیسون راگهاند واشنطن پیشوازی لپشنیاره برلینی با آواکرنا دوره که اوله لباکور سوریه دکه و دازانین دوی هف پیمانن ما یین اوروپایی برپرسای تیاغوی لخوا بگرن و پشداری امریکا با آوای کی راست راست لوی دوره بدور دید. جالی خواه سرگی فرشینین جیگری وزیر دروی روسیه راگهاند دنرینا موسکوی ده آواکرنا دوره آرام لباکور سوریه و لجیر سرپرشتیا نافدولتی ده تو سودا وینبه. فرشینین ده هفدیتنه که تلفزیونی ده لگل اجانسا نووستی یا روسی را درباره دستپیشخری آلمانی با آواکرنا دوره آرام دبن سرپرشتیا ناتوی ده گوت کوتشتی لسود شی رودایی چارەسەریە پرزگirêka Sûriyê bû ji ber ku sînorek ji karê Tirkiye yê leşkerî re li deverê danê û rêgirî li rûbirûbûna leşkerî kir û bingehek ji çarەseriya hemî prizgirêkan giriya danûstandinan re danê. Ji ber wê yekê di baweriya Rûsya de tu pêwîstiya tedabîrin bêhtir tune ye. Cîgerê wezîrê derveyê Rûsiyê amaje kir ku bîroka dostên wan Almanya beryarêkeftina Rûsya û Tirkiye li Sûçiyê hatiye pêşkêşkirin. Ji ber wê yekê bê ku rewşa hatî encamdan li berçav deynê pêşinyara xwe pêşkêş kiriye û amaje bi hin xalên rêkeftina têgihiştinê kir wekû redkirinekê ji pêşinyara Almanî re û behsa destpêkirina dewriyên hevbeş yên Rûsya û Tirkiye û belavkirina artêşa rejîmê li ser sînorê Kurdistana Sûriyê bi Tirkiye re kir. Wezareta Berevanî ya Almanya eşkere kir ku Kram Karnebaro Wezîra Berevanî ya Almanyayê dê erêkirina encûmena ewlehiya navdewletî li ser avakirina devera aram li Kurdistana Sûriyê bixwaze. Beriya wê jî rawişkara Almanî Angela Merkel piştevaniya xwe ji pêşinyara Wezîra Berevanî re ragihand û li ser pêwîstiya nemana Tirkiye li devera operasyona xwe ya leşkerî ku niha kontrol kiriye û bi dagîrkirî pesend kir tekez kirbû. Merkel got jî ji hemî aliyan ve eger devera aram li jêr serpirişteka navdewletî de be taradeyekî mezin dê baştir be ku bi tenê dibin serpiriştiya Tirkî de be û tekez kir devera aram nayê avakirin eger ne bi biryar ji netewên yekgirtî û li gorî pîvanên ewlehiya hevbeş be. Nivîzgeha Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî Antonio Guterres ragihand ku Netewên Yekgirtî pêşwazî li rêkeftina Rûsya û Tirkiye derbarê çarserkirina rewşa Sûriyê dike. Ferhan Heq cîgirê berdevkê bi navê Emîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî di daxuyaniyeke rojnamevanî de roja çarşemê got ku Guterres pêşwaziya hemû hewlên kêmkirina asta şer û parastina sivîlan li Bakurê Sûriyê dike. Her wiha Heq amaje bi rewşa penaberan kir û got ku vegera penaberan bû mal û milkên wan li Sûriyê divê bi awayekî aram û ne bi zorê be. û got jî Guterres dampêdanê dike ku hîn jî rê berev çareseriya krîza Sûriyê ve dirêje. Sergî Ferşînîn cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê dibêje Mafên Kurdan li Sûriyê dê bi rekeftin bi li gel Şamê û Rûsyayê peywendiyên wê yên dîrokî û dostana li gel Kurdan hene. Piştevaniya Mafên Kurdan di Sûriyê de dike. وەزارەتە دەربە رووسیا ڕگەهاند و لە گۆری ڕێککەوتنە مۆسکۆ و ئەنقەرە نابێ ئارتێشا تورکیا بچێ ناوا باژارێ من بجێ و کوبانەیەن ڕۆژاوای کوردستانê. سێرجی فێرشینین جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا ڕاگەهاند و مافێن کوردان دریا ڕێککەوتنەکە لەگەل دیمەشق بە وێ وەرنە دەست نیشانکردن. هەروەها سێرجی فێرشینین گوت و لاوێن کورد شەڕێ دژی تەرۆرێدا ڕۆلەکە گرنگ دیتن و رووسیا ڕێزێ لەوێ ڕۆلا کوردان دەگرێ. ژبەر و کورد بەشێکی گرنگن ژێ گەلێن سووریە و مافێ کوردان دریا ڕێککەوتنەکەی لە گەڵ شامێ وەرنە دەست نیشانکردن. جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا پشتەبانی وڵاتی خۆش بۆی مافێ کوردان تەکەس کرد و گوت و رووسیا پشتەبانیە لە کارێن کۆمیتە دەستوری دکێ و رووسیا لەگەر کوردان پەیوەندیە نوێنێن دۆستانە و هەڤبەشانە. ژالێکی دنبەژی ئاژانسا نۆڤۆستیا رووسی بەڵاو کرد و جێگرێ وەزیرە دەربێ رووسیا ڕادگهێنێ کو مۆسکۆ دوێ باوەریەدەیەک و ئاباکردنا ناوچە ئارام دەبن سەرپەرشتیان ناودەوڵەتیدا لە ڕۆژاوای کوردستانê tu sûdek jêranîne.
وژالی خۆبەژی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا پێشتی جویناوی لەگەڵ ڕەجەب طەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەبانیی هەبەشدا لە سوچی داخواز کرد و مافێن کوردان دە دەستورە نوە سووریەدا وەرنەبجیکردن. هەروەها پوتین ڕاگەاند و پێویستە نابەرە کوردان و سووریادا گوتوبێژی هەبێ دە دەستورە نوێ سووریادا مافێ کوردان وەرنە بجیکردن. ئەو جبینا پوتین و ئەردۆغان لە سوچیش بۆی گوتوبێژکردنا ڕەوشە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانی بوو و دوێ دەربارەدا هەردوو وڵاتان ڕێکەوتنەکە دەهخالی ئەمزەکردن. بله تماشاوان هجا لسر روشا میدانی از برای خوب بدم حسا که لجم نوچگیهان ما دارا عبدو دنباش دارا ام دخوازن بزان بن لپاریزگاه حسا که لدربیسیه یانجی باجارین سر به حسا که و قصده جه کیجان باجاران دست به وکشانه کریه. بله دنباش شيخ دنباش دارا راستي تشتاكي كثر عرضي خوياي يعني انا الدربيسيه قصدي هذيك شاندن يعني باجار بشتي هذيك بكشاندن تشتاكي كثر عرضي خوياي وج باجارو كي زرقاني جي بكشاندي تشتاكي كثر عرضي خوياي وسلاحي جيران شكي جيران جي او جي جبان درا تريستينور بكشياي تشتاقول امبيجن ميداني تشتغيرين نفس شيبونه كارين بيجن تشتينيرو وقت شيبو بتنجي توبات شيبو وقتي تشتاقو كامجهاني المناجير والمنطقة مناجير 20 كيلومتر دكتور باشوري استري كانيه اوجي المنطقة كندي مناجير بو الجندي العطشان ابو الجندي الشم ابو الجندي ليلى ابو هالبي منطقه هاني الفان درا الفان مواقع دنجي هفتونا دهات البرشي امدكاري بيجن يعني يعني شرباني قصديجي تهنا وشرباني الرجيم السوريجي تهنا باش قصدي ينكو فادكشن بري خودن كدر اداره فرصة من أبو دارا فرصة من أبو هيزن قصد ينكو يعني بدكشن بريخوات دن كدري غور مفرصة يعني دنجي هاتمه بكشان هوان جسينور بدكشن يعني بري أمبيجن منطقة حسكي منطقة ريا دولي أهوان دبري إيجو ند خطا سيهو بدي كيلومتر عادي يعني هزن روسيا بفرمي دست لاحقران أنا لور نماي قصدي هزن روسيا بفرمي دست بدورين خوا كرنا يعني اگر دنگه متيتا دارا هزن روسيا بفرمي دست بدورين خوا كرنا دارا وقت يعني تشتا حتى انها يعني هذه روسي قل باجاري جو امبيجن بربيتيه ب دردوري ستري كانيه ب يعني شخلكه نها تخويا كرن هذين روسي و تركي هبش باشا دربدرن كو ج مالن خودر كتبون پشتي وكشانا قصد يانجي هاتنا روسيا هول ددن وگرن مالن خوا بله يعني هجمارك جوان بقريانه باش دربار سريكاني يعني هن آگاهی بون وهجمارا لا براستی دنگیتا نزل على هما مخواست از دربار سريكاني بزانبم دقوتن كو شارو پفچون لوی داره ایرو هاتبو رودان فنقرياي واوچك دارانا بله يعني تشتي جو يعني جماعتي روشا ستريكاني كسك ونقرياي او چكتاري جو تركيه وانا رينا دخل وغرن يادن جي تشتاغو استاكل جو جماعتي ستريكاني
او تشكدارانا يعني مالين خلقي تالان دكن وهروها يعني علمي مقيايدي انا هناك او قرتين الجموان هناك جملتي ما يكون قرتينه وقت فديه دخازن اش خلقي قوبتن تاقوان دار ايرو هنجي دار نقوتن كوشر وبفچون جارا كدن لسريكاني لدردورا سريكاني هاتن رودان چه آگاهين وال سروية كي هيا باشه دیاره دنگی من ناچ نوچگهانی مال حسکه دار عبدو گلک سپاس جي حسكي ازي بري خو بدم ديريكي لجم نوچگهاني ما احمد صوفي دنباش احمد لديريكي لو فتبقى دورين روسي تشاواتين ديتن الديريكي او لو تبقى دورين روسي نايديتن او نجهن ديريكي يانجركي لجي او كسي ندنا الفادا هي الروش وكو بريات الدوري لباجار ديريكي نهات نديتن قصد دست بفاكشان اخوا كرنا جا نوفاد دين خوال ديريكي او جي وكو بريات تفاكيشان نبغى لباجار ديريكي وبخوا او نافندن لشکریان مازن بخوشی لباجار دریکنین لتفکیشان هر روش وکو بری چند روزه تفکیشان لباجار درکن نبود باجار درکن وکو خواه. صحیح امبیجن هزن قصده امبیجن یعنی هین لجه خونه تو فکشانک بله اسایش و هزن دین چکدار هی وکو خانه تفکیشان لباجار دیری که نبوت نه و گندن سینوری خلق لیوگران ملت لیوگرا هنه کی روش وگری اسایی وکو بریه باشه بگشتی یعنی بگشتی هم دخوازن تجمع بحث بکی روش اولهی لهرمي بگشتی چاوایا روشا اولهی لباجار دیرکی باشه هنکی راحتیکا نجدل لدیرکی و لگوند در دوره وکو حمو باجار دی روجاوای کردستان پیدا دبه لینا یعنی هی نپشت رات کریه هی او مترسید دلی خلکی ده لی امکان بجن روش بگشتی آساییه لباجار دیر که هر چشت پیدا دبه چونو هاتن هیا وکومت پیشیده جی گوتی او گندن سینورین ده اگرا او شرو پفچونو ایریشن ارتشات ترک لسر و گندن سینوری افتروجه جیان دفگه و برای خلق دفگه المال خواه اگرین هنکی او کاری که راوستای یعنی ناسکریه دوره ما دوره کی پالدانه ولی سر چاندنی جه تدبی مزینی هنک جوتیاری خود کن عرض خود دهلکه هندک و هنو جیان دفگره لدوره يعني خلق پیشوازی اللي هاتنا هزن روسيا دكن دخوازن هزن روسيا ورن ديريكي وغندوارن وي براستی اف یعنی لبهات کو بوین چه روز به چه دیاره پیوندی به احمد صوفی راجی هاتا برین نوچگهانی ما جه دیریکه گلکس پاس بو آگاهی انته جه دیریکه از برای خوب بدم قامشلو جم نوچگهانی ما صبری فخری دم باش صبری داوین زانیاری چل جموهنه درباره وکشان هزن قصده جه باجار قامشلو یا جی گندوارن وی دیاره اوکی
بله تماشاوان هجان هاجی از بله خوب میوانی خواه برز کوا عزیزی دکتر اندام کمیته نوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریا دم باش دکتر دم باش سرچاوه دكتور سير كافتن الجامعة هنا روسيا تركيا وامريكا قصد وريجيمه كي جان ركافتن دفي دميدا وورا جيب كرن برايا من نهر سينجي يك تاني هاي بيجي كرن او جي ركافتنا روسيا امريكا ونديار تشيا يعني بشك جيتك يعني ركافتنك نهنية هو طبعا حاكمي سوريا ايرو دقوات روجلاتي فرات وروجاباي فرات يعني روسيا وامريكا بل هناك تش جهاتنا خوياني كرند ركافتنا امريكا وتركيا ده منطقه امن اورتا جريسبي وسريكانيا ده ب 140 كيلومتر دريجاي و 36 كيلومتر بامبون او خلاص انتهاء كرنا تهجيرك تشيبويه وحمو جيهان تركان تاوان باردكن بتطهير عرقي يعني باكتاوي رقزي وطواني جنگ يعني جرائم حرب دور دهاتية كره يعني سفيل كشتنا وتمثيل بالجثث مري او كرنا بوان يعني جاني وان خراب كرنا وخلق تهجير كرنا طواني جنگ يعني وانا وملتي السفيل نبار اصلا هذا دوا اتفاقا تركيا وروسيا او جي باشك جويتي يعني كرن انه جدرفي سريكانية وجدرفي جريسبي حاني كوباني او جي ديار بو جمن بالجهات نكشاندن كوباني جهات نكشاندن روس ونظام كتو ادري والروج اواي روجلاتي سريكانية جي ام بيجن دربيسي وعمودي ديركي ايدي بده كيلومتري عول روس وتركي مراقبة منطقية بكن لبيويسا قصد 6 كيلومتر داك خوار هر اوها لسر تويتي جو ترامب شراغيان هناك تشيهاتم ديار كرن انو قلت امي كردان نقل يجيكي دي بكن او جي مراقبة بيري بترولي برقو يتم دبيجه ما بترول تأمين كر شغله منما وميكاركي باش قصد بكن يعني قصد زي بذ حماية بيري بترول دير الزور ورقائبك هر اوها شر داعش بيكرن ولا ربما جي شر ميليشيات ايراني سنوري عراقي بيكرن يعني افدا خصنايا قصد 6 كيلومتر لخوار يعني ويش حاضينا كردي درد خيندخ حاضينا كدي دفرد تشتك او هات اراوان وقصد ديجو بازار بيعاد كرين وفروشتن بيعاد كرن بيش هاتا بيش جو خستن وخيانات بيعاد كرن وقو او دبيجو بري خدا نظام نظام جي بري يعني رأيك نيجاتيف سر قصدي هابون وتعامل بأمريكا ونوصف كرم بخيانة ليه؟ برأيي أنا اتفاقات روسية أمريكية وهي إنه قصد دبيجو سينور در كده هر سرفورات رقع دير الزور بو كمال وسينور عراقي وسوريا أو منطقة 6 كيلومتر وقو الاتحاد الأوروبي وناتو هاتخ يعني كرن منطقة كآمن شيء بجبو كردان بإدارات ذاتي كردي بهوبش تركيا راضي ببن ترك أصدقائي ترك راضي ببن برجو إيرو وزارة در برجريا تركيا وألمان لردورون جبو مناقشة بروجا ألماني يعني أزبيجم روش باشتر دبيانها يعني مثلا قصد بشك جوان الاشكالي نظامي ببه از بيجم إيروجي گفتگو أو تصريح دابون گفتگو هي ودو بشك ممكن قصد السر بيري بترول الرميلانجي بمينن ل أو إدارة ذاتي ويقولون من برايا من حالات كردي يعني حطانها إدارة ذاتي يعني خلق بيجن كردية بس طابعك كردي صار نبو لواديار إيدي طابعك كردي بيصير بمنطقة جو 6 كيلومتر
كيربون و 440 باشه كيلومتر دکتر قانون. تا بحثا پشنیارا آلمانیا کرد پشنیارا آلمانیا او کو 40,000 هز نافدولتی برای خوب بدن هرم آرام و هرم آرام سرپرشتیا هرم آرام بکن حتی چه آسته او پشنیار وی ورا جیب جی کرن از بيجم تشكرنا هرما آرام ايدي تشتك جدية برقو لكتيا أوروبا والبرلمان الأوروبي روجك كامل مناقشة صربو هر ناتو جي مناقشة صربو حمو دولتي ناتو بشجري جر كرن بروجيكي ديار هي ألمانا بوغ وحمو دولتي أوروبي بشجري كرن أمريكا جي بشجري كرن لأمريكا قوي ما بجدار نابن يعني بس بشجري كرن أوروبي برا أبي تشتي بكن أوجد جدياته كده يعني دي نجبو متشعبة ما يراشن يعني منافسة روسي وأوروبي لا أوروبا وأمريكا ومنافسة روسي وتركي يعني وأنا ديت مثلا شرق الفرات منطقة نفوذ أمريكية إيرو ترك وروس تدا جزماغ يتكن يعني هات ركفتنا سرش يتكن فهو بوان نخوش يعني جبر في كده خوازن أو هرما نتركيبه نترك الروس بن نعم نتويبه توسايا روجافاي كورساني منا أمريكا رادستي روسيا كر بشتي كو يعني سروك أمريكا دونالد ترامب راكانت كو وي بترول دابين كريه لقول شو وكالة سياسية دبيجن كو دوسايا روجافاي كورساني رادستي روسيا هاتيه كرن هنا حاليا هذا يعني أب زمانه إيرو جو أمتده نما ضروري قلت منطقة كي بخدم دستيق ولازم عسكرية السربن مفروكية أنا أقمارات صناعية أنا حزان ميكانيزم أنا استثمارات أنا خلكية السر عرضه هاي كار هزام بكاربينه يعني برايا من وقت جو أمريكا خوكشان وابو تشتنهابو ندبون يعني بيك شانا أمريكا أو مشكلة كي شهر سربن يعني تشتنهابون بيدي قبول نذكر تشنابون يبقى قبول نذكر تشنابون قصد قبول نذكر تشنابون روسا قبول نذكر تشنابون تركا قبول نذكر يعني أفشل هاني بو ترامب قال لك ببساطة تشتغل ضدك يعني كرم قلت يعني تشنابون مش شر لازم بو ما شر كر شر أو مشكلة شر صار كمان شر مسكنين الدولة خاصة إنه مشكلة أو مشكلة جو ما تخص شر صار بون تمام شر بيسكن عندك أو عقوبة داني مصاب تركيا إجراء كر قلت شرنما هاي بالي تركي بيجن شرنما ترامب قول شرنما يعني شر خلاص يدي قول شربك حزار ميكانيزم أمريكا هاي قول كارب تركي لجنبك بسكن نجي فهبونا أمريكا بالأشكالي خوا ونبونا هر منطقة نفوذ أمريكي دمين وأمريكا ديسي دوبات كري يعني قلتي ما خيانات كردار نكري وأم كرداجي برنادن يعني أما بشتاق قضاي كردا وترامب قلت كرد بارزراون كرد باراستين بمعنى انه تركيا اي فشار بخسر كردا يا تهجير كيان بكو جيان ايريشي سروان بكي باشا دكتور عقوباتني مقلق مازن بدن صار دورين روسي ينكو ايرو داس بدورين خوكرن لهن هرمين روجافاي كورسان وتشاوا دنرخينا ابا دمكينه يان و يعني امكان بيجد بو هرمك هجمون نفوذ منطقه نفوذ جوارا بنا على بيوندين دولتي ناب دولتي دا باش فكرنا كاري ناب دولتي جاي يعني روسيا وامريكا لسوريا ده متفق ابا بهم ابا وك يك دو سيد بيت زانبه لهر تشتيد متفق يعني خطوط عريضه تشتهن تفاصيل هنا وك في شر شهر صردك يعني مسألة كي مناقشة كار تسليمي هفدود كن جدلاقو أمريكا بك ضد روسيا بك يعني ممكن أمريكا نكاربك روسيا كاربك يعني تشكي روس نكاربك أمريكي كاربك أو هري كاري قد دي بس المعنى واحد إنه اتفاقات ناف روسيا وأمريكا تشبه أو هرسري وبس أو هرسري وتشتباش كردار يعني رأي أمريكا جي ورأي روسيا جي إنه كرد مكونة كي سركينة ما في وي باراستية دستور سوري نوده وأف بشتوي شرقو كشيبو بشتوي كشتناقو كشيبو أو تاجيراقو كشيبو
إيدي أو منطقة آمن بديار كرين جبو كرداية يعني إيدي قفتقوية سياسي شبه وممكن نظام أو بلكي إدارة كنو شبه أو نظام أو إدارتك من قفتقوية كبه الدورة أو قفتقو ممكن بقي نتيجاكي اتفاقكي أو اتفاق تشقاص بشوشك بقلق مزنة برقود بقى أساسي شهر سريع مشكلة باش دكتور دوي ريفيبريا كوت بحث دكي رولا كردان بقشتي چه انا كسبه چه پیده به چه آلین کردین دم به رولا وان سیاسی و لشکری و چوابه رولا لشکری دينا ما بيوسته برقو لو العظمان امريكي بباريز والعرض جنا نتوي بباريز يعني جهازك بوليسي اسايش لازم او تشتي نافخو يعني سيفيل ومدني فلان دوام ام بيفينكو ايدي اف تشتيكو قدبن يعني ام بيجن برز الهام احمد برز جنرال مظلوم كدشنا امريكا ودشنا كونغرس وبكردي دنگ دكن بساعتان دمينن و ام بيجن داخوازه كي فرمي جورترين دولة الدنيا دبو برز جنرال مظلوم بكرين ايدي نما PKK حساب دك امريكا مزان راهي امريكا صار PKK شي غير قصنا كي تيروريست نه او تيروريست كار دعوتي مالاخو بك نكار فافجي ديار دبا انه ممكنه وتاكيد يجي انه حدك علاقات PYD وPKK بديتن وتدخلها قصد عسكري منطقه ارامي كردستان سوري دوينه مينه اما PYD مي كاربن لهبك انه كيزن سياسي يعني PYD امشي يدي او سوفيتي او صراع الروماني او حزبيتي طنق براسي جد بيجنا كردي سوري يدي بيرام يعني دبي ما ورن خالها وش بقرب يعني ايرو قال لك guhertina كي مزن كتي روشامه يعني حتى انا ما تقول باش امريكي بس علاقه عسكري PYD ويبهجي وقصد ايران باش ايرو دركت راست بو علاقه عسكري بون بس تطورك شي كتيرو كتي علاقه واري سياسي شي نه وهيك ضده يدي امريكا وروسيا بهر صراع كسر منطقه منطقه يعني قضيه كردي جوي حاله دنا هرما جزيره ديالنا هرما كوباني ديالنا هرما عفرين ده انجد تشارشوا سوري درخستن بو مساله كنا نتوي يدي قضيه ما عم يحل بكن قضيه ما كانت دستي دولة الزليز كانت دستي امريكا كانت دستي روسيا او دولتي بهجمون لسر سوريا او كارن فشاري بخنصر نظام وكرد بقين اتفاقك او كارن هجموني بخنصر لجنة دستوري كما وضع جبو شعر سريع كيمنا توان يعني جي بيكاتان درباسي دستورا سوري نوبك فافجي اما قضيه ما كتواركي نعم نتوي يعني بامشي حبكي مظنبن الجور في جوهر عندنا كواليتي نوعيه هولن ونوهن دكتور هولن ونوهن هن وكو فدا كسي بشك سركنا جانا كسي انا بحث مجيا هشك يا بارتين سياسي لروجافاي كردستان كر هولن ونوهن دفي دما هستيار داكو يكريزيك چبه داكو سيناريو يعني بيجن عفرين شو سريكاني شو هري كيم او باجر مانه ورن بارستان برايا من حطانا تشتكي جدي شنوية لي هجر شنبه كسايتين سياسي في مرحلة تأكيد دكن نأي في مرحلة كركو بدن عالي يعني استقالات جماعية بدن غير برهنة كيدي بكن جو قارب اللي قال هبدو قفتو جو بكن أو قيادات سياسية سواء جانا كسيبة بدا كسيبة بيش فروبة هنكيبة قصد يبهجي كيد ببلا ببا هاجر جو نكاربن وارن با هبدو بلغو روس ما تخاذ بهم وارن با امريكيش ما تخاذ بهم مالا كردي بكن هيك اوروبي فيش ما تخاذ وقتي جو قام نكارن بفن هيك يدي انا براسي ملت بيفا باقش بك الرياح بداليه دبيجو بكن يدي دبيجو تشتكي جدي عملي بكرن
وهيفيك من جهة براستيجية ويا يعني هم قصد هم مساد هم يبهجي بادي بيشورو أنا كسي بدا كسي يعني شعبك اشتكاج الجنابي سروك مسعود برزاني يعني براستيج نما وقت مرجعيتك الدنيا قش ليدنا ما الروستين ما ناشورين بيد شور يعني أمريكتين بيد شور يعني وقت ما شفت تجير در حتى ما يجو بيد شور قلت ناي مسموعة خل ويجو داريد كده أو إنسان كحكيمة أم بين قومك أم بين مركز أم بين مرجعية كي كردية يعني أو يقول بس قبولنا كم إيرو guhertina ki demugrafî di Kurdistana Sûriyê çêbibû Tetغيير ARKê çêbibû Kurdê Sûriyê bê bes tehcîr bibin bên herêma Kurdistanê negom jan acizin bes cîvalat dikin xel dikevin dewsawan lişûna wan dibe xeymatê wan lişûna wan dibe beş welatê xwe derkevin ve tiştekî gelekî daxwazekî hene kesê jî bû yani براسي دست پیشخریه انا پیدا آمده یا تشتکی وها بکه يا اخي انا سروق دست پیشخریه که وصام بکه يدي پیدا نك پیدا نما عبري وقو الرجيم نا عبري وقو سوري نا عبري يدي پیدا جنا عبري پیدا فشلينا يعني اگر قو بابك سر كفتنو سر خبون باش عفرين شو اورتا جريس بيوسريك عني شو يقول نتدخل روسيا أمريكية بكردستان قشبو ما وابو نوابو نقول زوان كيمتكم أخوينا شهيدا سرسريما أو جي سرسريما قلت تشتكي بو كردان بكن إما هم تخازن يدي بهفدورة هم دستيها بخنا دستيها هفدودة وقشتكي البندا جناب السروق بنقول دست بيشخرية كنو المبادرة كنو هذا يعني فان كردا بين السبطة ولكن على الأقل جارك يسابي لا بكن دليفي ملتي خوش بكن قو كيادواني سياسي كارور بغردو كارب بين كارسلا بكلام كارب دقفتو قوي كي كارب شارسريه كي بوفي ملتي ام ببين باش دكتور مولات بشتي صدق بينجي دمجميري وشرو بدل رجع كردستاني لا الدمغان خلاص شرنما يعني هم روس وقتها اتفاقي كرن مثلا نيف انتهاء كرن عاد دواء امريكيه انتهاء كرن يعني لا حرب بعد اليوم وعقوبات صار تركيا راكرة يعني خلاص جيربنا ما بتشرب او تشتيقوا تركيا لسريك عني وجريس سبيكر او شو او نما بدقرن نقول نما بدقرن تركي تاوان لور انا متهم بتاوان دولتك وقت تركي بتاوان بتاوان لديجي مروفاتي عقوبات دوليه حنا جنين او جنجوي ديكو قرانين او جيش فاشيست انا يعني داعش دي ترك اتهام بأب داعش الجديد يعني داعش له أفاد طبعا هو صحيح يعني جبهة النصران وإيدينا ما بكينا وداعش الرفياني كشتك خصنا ناب الجيش الوطني السوري بناكي وطني وش وطني دوانا جو جناش رجعت كانوا زاروك عندك وجنو سفيل عندك وجنو مالي خلكيت على عندك گلک سپاس دکتر کوازیزی اندام کمیته نوادی پارتی دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس بو بهتر بونته بله تماشاوان هجا به وی او هم گشتن داویا بولتنا خو دوباره سرنوچه سروک مسعود بارزانی و سرکردین هرم گوهرتنا دموگرافی روجاوای کردستان رد دکن 7 سال لسر رواندنا بهزاد دورسون سرکرده پدکسی و نضال عثمان اندام همان پارتی را درباز دبن. روسیا دبیجه مافی کردان دی لگل شامی وره گنگشه کرن و دست به دورین خواه لروجاوای کردستانی کرنه. امریکا پیشوازی لپیشنیار آلمانیا به آواکنا نافچه که آرام لروجاوای کردستانی دکه. هر شاد و بختور بن.